सौदा हे गला तो आज्ञा सौदा हेला आज ये पैसा दे गोटे फ्रीडम तेल हां आ गोटे से सोरिष तेल सेटा भी फ्रीडम हाँ आज्ञा ये जो धूप ना कौन एटा पाइनएप्पल हाँ एटा केते पैसा एटा आपको 100 टका पड़िबो अच्छा ठीक अछि ये आपनकर केते पैसा हेला 95 आज्ञा आपनकर हे गला आज्ञा आपन 290 टका दियन आज्ञा 290 टका मु आज देई परिबेनी काली हम भाबुची देई देबी बोली आपन देबे कि मते आपन सौदा दवा पूर्व कहले नहीं मु जानिची आपन दियंती बाकी रे ता पर्यंत देई दिथांती भाबुची देई देले भलो हबो आपन तो विश्वास अछि मते दियंतु न तो विश्वास नहीं न दियंतु मु बाकी रे का विश्वास करी केते लोक विश्वास करी ये तो ठीक बाकी देले निजरो लॉस होची आगे। से पैसा मिलिया भारी कष्ट ए आज आसी देबी काली आसी देबी आपन जोटा कहउछन ठीक हाँ। कि मो पाखरे एबे पैसा नाही पैसा नहीं माने बाकी देई हो मते कोन विश्वास हो आपनकर दुकान बाकी देले मुझे पैसा ए देखो तमारी आगे रे कोन कोन भाई कोन करो चावड़ा बस्ता देलो तुम संग संग पैसा देलो नहीं नहीं आपन पाखरे पैसा अछि आमे मासिकिया दरमा पाउछु हमर पहिलारे पाइबो किंतु मु आइतले आपन को आज टिके बाकी किछि नै जाइतले मो काली पन्न भितर पैसा देई था से मोर कहवा कथा मु देई थांती बाकी सौदा नबा पूर्वरु जदी कहि थांते जे सौदा नबा पूर्वरु ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋର ସେଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି ସମ୍ପର୍କ ବେପାରରେ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଲେ ବେପାର ହବନି ସେ ତ ଠିକ ବେପାର ଲସ୍ ହବ ଠିକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବି ଆପଣ ଯଦି ବାକି ନ ଦେବେ ମୁଁ ନ ନେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କୋନ ପଇସା ଦେବେ ମୁଁ କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ଭିତରେ ଦେଇଦେବି କାଲି କିମ୍ବା ପରଦିନ କିମ୍ବା କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟା କହିବ ଗୋଟିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କୋଉ ସେଟା ଦିନ? କହୁଛି କାଲି ଦେବେ ନହେଲେ ପହରଦିନ ନ ଦେଇ ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା। ପହରଦିନ ଦେବି ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ତ କହିପାରୁନି ହଉ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି 100 ଦେବେ ବାକି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ହଉ ନିଅନ୍ତୁ କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ଫାଇନାଲ ତ ଆଜ୍ଞା ହଉ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁ ଭଲ? ମୁଁ ହଁ ଭଲ ମୁଁ ଆଉ କାରଣ ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି ଚାଲିଛି? ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦରମା ପାଇଲେ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନା, ଦରମା ସମସ୍ତେ- ପାଇନି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କତରୁ ଇଏ କାହିଁକି ମାନ ହରେଇବି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ବାକିଟା ନେଇଗଲେ ମୁଁ କାଲି କିମ୍ବା ପହରଦିନ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ବାକି ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହଉ ନେବି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ବାକି ନ ଦେବେ, ମୁଁ ନ ନେବି बाबू